fiesta. Thank you. Happy fiesta. Yung nawawalang bag po, please lang. Baka naman, pakisole. Kawawa naman si ate. Soli nyo na. Nalilikot ang kamay nyo. Bibigyan daw po kayo ni John ka ng 10,000. John? Oh, interview na si ate. Okay, mother, anong trip mo? Ako, trip mo. Siya, alam ko. Oh, alam na sis ha, sa'yo na. Okay, mother, anong pangalan ko? Marie. Marie. Marie po. Tapos na, tubig. 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 Ay. Sige, Marie, salamat ha. Okay, next. Piling ko ito mananalo eh. Ano ang pangalan ko? Ulang ko yan.
free taste na naman yan. Baka tayo tamaan na. Baka libre na lang, libre tubig na, libre alak pa. Ayan, free taste oh. Ayan oh. Meron pa. Oh, wow! Ay, hindi po. Free taste. Ayos! Malamig-lamig pa. Salamat ha! Hey, woo! Uy! Sarap dito! May gusto ka? Ayun o. Ayun o, may sundot-sundot. Ano yun? Ako gusto ko. Ano yan sundot-sundot? What is that? Bituka yan, oh. Ah, bituka. Ano? Hindi yan, tigim-tigim mo. Tigim-tigim lang, eggs. Excuse me. Excuse me. Pengi ako isang ganon. Ano ba yun? Calamari. Pengi po calamari. Isang order. Paano ba order yan? O sige, 4.20. Kwek, kwek. O, kwek-kwek, ayun. Saka kwek, kwek. Sige. Lalagay ko dito, kuya. Oh, ay, nako, patay. Oh, babayaran mo na.